Hey guys, today amo ang third Sunday or third week of our classes. Amo ang TESTA, Caregiving, and C2 na class or na vocational course. Today, wala gyapon mi naga-uniform kay by the end of September or early October naman yata ang required gyud na mag-uniform mi sa amo ang classes even if online lang siya. Sa demonstration, of course, mag-uniform na good me. So, karon while nag-study pa kay, okay lang, wala sa uniform. Ang uniform, mapalit na siya sa NCCC or sa Gmall or pwede sa mo magpatahi na ay required na color scheme ang school. Depende na lang sa kung asa mo mag-enroll. Tapos today, kay per group na may assigned na reporting na skeletal system, circulatory system, dili pa na mo ting report karon. So, naminaw sa me and nag-study sa me especially with kaning mobility. So, kanina mi kanang ginastudihan na assistive devices for people nga na mobility issues. So, mag-study ta ani, it's important as a caregiver nga kabalutan mo assist sa mga tao nga need og tabang sa ilahang mobility. So, katulong for this week. If you have any questions, please let me know. Bye! Dali makuha si